Assalamualaikum and good afternoon. So I'm going to proceed with reinforced concrete slab design chapter 3 with example number 1. Look at the question here. We have a reinforced concrete floor subject to an impose of 4.5 kN per meter square spans between brick wall as shown below. Design the floor for mild exposure condition assuming the following material strength. Okay, jadi dia just bagi loading which is 4.5 kilonewton per meter square, and then also given it is mild exposure, meaning you know that C adalah 25 mm, and then FCU, so dia punya concrete grade 30, and steel strength adalah mild steel 250 Newton over mm square. Jadi dia bagi juga macam ni lah. Kira awak punya pandangan daripada sisi pandangan dia punya slab. Okay. Jadi how we going to do this? Okay, kita nak kena kira dia punya depth dulu. Sebab dalam soalan ni, example number 1, dalam soalan tak ada bagi value effective depth. Jadi kita kena kira effective depth pakai formula D min. Jadi kita pakai formula D min. Okay, look at here. D min equal to span divided by basic ratio times modification factor. Okay, we know that the span adalah 4000. Where I dapat 4000 ni daripada value inilah. Okay, so that is the span of the slab. Okay, 4000. 4000 bahagi basic ratio 20 ni fix. Okay. And 1.4 ni, I start with 1.4 first because later on we going to find the actual modification factor. Yang ni adalah macam kita assume dululah. Okay, assume dulu. But it is suggested to use 1.4 first. Later on baru you akan dapat the actual dia. Jadi I kira I dapat 142.857. Nama dia pun D minimum. Maksudnya cannot go lower than this. Walaupun kita based on assumption. Okay, jadi kita round it up. So, I round up to a nicer number lah, 145 mm. Okay, jadi I try D 145. Why I need to do this? Sebab I nak kira loading. Okay, jadi untuk kira loading, sebab you kena kira dead load. Dead load tu datang pada mana? Datang pada self weight of slab tu sendiri. Sebab self weight of slab tak termasuk lagi dalam loading punya value yang tadi yang dia bagi tadi. Sebab here dia just bagi QK saja, which is imposed load. QK kan. GK you tak ada. GK tu adalah self weight of slab tu sendiri. Okay, jadi kita kira H. Okay, from the formula yang I dah explain dalam previous slide. Okay, D plus half bar plus C. Okay, D 145 yang kita try ni lah. And then half bar. 10 mm ni I assume sebab dalam soalan tak ada bagi size of reinforcement bar. Dia tak ada bagi suruh pakai apa-apa size. And then divide by 2 plus 25 mm ni adalah, ini adalah concrete cover. Concrete cover also given dalam soalan. Okay, dalam ni dia ada cakap mild exposure. So, concrete cover dia adalah 25 mm. Which, finally, kita dapat the value of total height 175 mm. After that, we can calculate the loading. Okay, nak calculate loading. Okay, kita dah ada QK which is 4.5. Dah bagi dalam soalan. But we don't have dead load ataupun GK. So, GK datang pada self weight of slab. You ambil je dia punya height tadi. Okay. Darab dengan unit weight of concrete. Okay. Tak perlu darab dengan panjang dia ke, dengan lebar dia ke. Tak perlu lagi. Walaupun you tahu sebenarnya sebelum ni, macam bila saya ajar, you darab dengan unit weight of concrete. You darab dengan volume kan. Maksudnya panjang darab lebar darab tinggi. Okay. Tapi kita darab je dengan tinggi dia dulu. Okay, kenapa? Sebab kalau you notice kat sini, dah tunjuk.
4.5 kilonewton per meter square. Maksudnya awak punya imposed load ni adalah dalam per meter square. Jadi bila kita nak kira, kita tak nak lah that load you per meter. Imposed load you per meter square. So dia dah tak sama unit. Okay. Sebab kita nak tambahkan dia. Jadi dia mesti unit yang sama. So ni per meter square. Jadi kita punya dead load pun kita maintain per meter square. Darab saja dengan height cukup. Okay. Darab dengan height, so you get 4.2 kilonewton per meter square. Okay, jadi per meter square. Imposed load 4.5 kilonewton per meter square. And then we put inside this ultimate load sebab kita nak campur kat dalam ultimate load ni. Okay, that's why kita punya unit mesti sama. And then 1.4 darab dengan dead load 4.2 self weight of slab plus 1.6 times 4.5 adalah imposed load. Okay, 1 meter ni apa? So, 1 meter ni sebenarnya adalah breadth dia. Okay, macam ni. Awak punya slab ni. Macam ni sebenarnya rupa dia. Okay. For example So, you know that this is for berapa lebar dia tadi? 4,000 mm. Tapi, dekat sini, okay, kita tak tahu berapa. Jadi kita akan kira untuk setiap 1 meter. Untuk setiap 1 meter lebar. Okay. Jadi bila kita apa-apa kita ambil. Width dia. We always. Ataupun breadth dia. Breadth Ini length ataupun span. Okay. 4,000 mm ni adalah length atau span. Okay. Tapi breadth ni. Kita akan kira for every 1,000 mm. Ataupun 1 meter lah. Jadi that's why kita darab dengan 1 meter kat sini. Jadi kita dah ada dah dia punya darab dengan dia punya lebar lah. Senang cerita breadth dia. Okay, you akan dapat 13.08 kilonewton per meter. Alright. After that, as usual, after we calculate the ultimate load or we might also call it W, kita akan kira main steel. Okay, maksudnya main steel kita dah nak start kira, nak design for AS lah. Okay, tapi in order to do so, we need to find the value of ultimate moment. Okay, ultimate design moment. You use the formula again, WL square over 8. Okay, pakai WL square over 8. Masukkan saja W 13.08 kita dapat dalam ultimate design moment. Masuk dengan length. We know that the length or the span adalah 4 meter atau 4,000 mm. And then divide by 8. Okay. So you're going to get a value which is 26.16. And then we also need to compare dengan MU to make sure that M is less than MU. Okay. Using the formula 0.156 FCUBD square. Masukkan saja 0.156 FCU given dalam question. B ni, okay, 1000. Maksudnya 1 meter tadilah. Dia punya breadth tu. Okay, lebar dia tu adalah 1 meter which is 1000 mm. And then darab dengan D which is 145 yang masa kita kira D minimum tadi. Okay. Masukkan saja, you dapatlah value of MU. Jadi ini adalah ultimate moment resistance. Maksudnya size macam ini. Kalau breadth dia 1000. Effective depth dia 145. And FCU dia 30, dia boleh resist sebanyak 98.397 kilonewton meter moment. Okay. Tapi sekarang ni daripada loading hanyalah 26.16. Which means you tak perlukan compression reinforcement. Okay. Tak ada design singly reinforced concrete beam. Itu untuk beam. Okay. Ini adalah slab. Jadi you just cakap tak ada compression reinforcement. Maksud compression reinforcement yang macam saya explain dalam yang ni, yang maksudnya ada first slide kita sebelum ni, dia adalah all this bar at the top of the beam, the slab. Tapi kita tak ada design benda ni lah. Okay, sebab tak perlu. Okay, jadi kita boleh kira untuk AS. Macam mana nak kira? As usual, use again this formula. Formula of K, formula of Z, okay, formula of S. Okay, masukkan formula of K. We have our ultimate moment
ultimate design moment which is 26.16. Okay, tukar dia kepada Newton mm sebab sebenarnya you dapat 26.16 kilonewton meter. Okay, tukar dia jadi Newton mm divide by with FCU which is 30, B 1000 breath 1 meter tadi, and D adalah 145 power of 2, and that you akan dapat value 0.041. Okay, baru you masukkan dalam Z So here bila you masukkan, you akan nampak dalam sebutan D adalah 0.95D. Kalau you masih ingat, I pernah bagi tahu, if let's say, that's why kita selalu compare kan dengan 0.95. Kenapa kita compare dengan 0.95 ni? Sebab kalau katakan you dapat 0.942D, okay, which is less than 0.95D. Yang sebelum ni selalu kita, masa kita kira beam, kita akan dapat value rendah-rendah daripada 0.95. Jadi kita pakai value tu untuk kira AS kat sini. Okay, tapi dalam biasanya kalau slab, normally awak akan dapat dia akan lebih. Okay, you dapat 0.952D. Okay, which is bigger than 0.95. You akan pick up 0.95 ni. You tak akan pakai 0.952 sebab dia dah lebih pada 0.95. You nak masuk dalam AS ni, use this value. Okay, jadi masuklah dalam formula AS which is M 26.16 divide by 0.95. Formula ni saya dah tukar dekat sini. FY dia cakap pakai mild steel ataupun dia dah bagi dalam soalan FY 250. And then Z. So Z awak adalah 0.95. Okay, ni adalah 0.95 and then awak darabkan dengan D which is 145 ni tadilah. Masa kita kira D min ya. Jadi you dapat AS 799.618 mm square. Alright. What we need to do next, we need to find the suitable size dengan spacing. Sebab kalau dalam slab kita tak pakai number of bar, kita pakai spacing. Berapa spacing untuk setiap bar tu, because of, for example, ini awak punya slab. Okay, contoh saja and then you have bar. Okay. So sekarang ni bawah ni main bar you atas ni lah kononnya awak punya. So main bar awak silang kat sini kat bawah. Okay. Atas ni, atas sikit daripada main bar adalah awak punya secondary bar. Okay, dia pun melintang lah. Okay, jadi kita nak kira spacing between bar ni dengan bar sebelah dia berapa. We need to refer this table. Okay, table ni stick dengan R10 lah. Kenapa kita stick R10? Sebelum ni masa kita kira H, kita ada assume kan, masa kita kira H, I terpaksa bawa you ke belakang balik so that you ingat balik. Okay, masa kita ada kira H ni, D plus half bar plus C. Kat sini awak ada pakai 10 mm as what you assume. Okay, so you need to stick to this 10 mm bila kita select suitable bar size. Okay, jadi kita ambil lah 10 mm juga untuk tengok dekat this spacing punya table. Refer to 10 mm diameter. Okay, highlight. And then refer balik pada ASU 799.618. Okay, 799.618. 100 ni tak cukup sebab tak sampai. AS adalah 799.618 mm square. 785 tak cukup. So we go lebih rapat lagi, 981. Which is dia punya spacing 80 mm. Okay. Jadi jarak dia antara bar satu bar ke bar yang lagi satu, center to center dia adalah 80 mm sahaja. Okay. That's why I tulis macam ni From table try R10 at 80 mm center. AS dia adalah 981 as what we refer in that table. But sekarang ni kenapa ada perkataan try? Okay, because this is not yet finalized. Kita ada masalah D kita tu betul ke 145? Sebab tadi kita masih lagi try.
Okay, kita try cari D adalah 145 tadi masa kita kira D min sebab that's not finalized yet. Kita kena check dulu. Betul ke tak value tu? Okay, in order to do so, okay, ini ada lagi formula yang banyak which is actual modification factor punya formula. Kalau you tengok dekat sini, you have this new formula. Formula ini baru Okay, kalau you nampak. Jadi kita kena tahulah formula untuk cari modification factor yang sebenar. To get the Fs ataupun factor dia, okay, 5Fy as required divide by 8 as provided. Okay, kalau you masih ingat masa I ada pernah explain dalam BIM punya chapter, if I'm not mistaken, ada required and also ada provided. Apa beza required dengan provided? Required tu yang diperlukan. Maksudnya masa you kira AS, you dapat some value, itu adalah required. Okay, but yang you provide adalah bigger than required. Maksudnya yang you refer table, itu adalah provided, yang you provide. So we just put value kat sini, 5 Fy, we know that it is 250 bagi dalam soalan. AS required, refer balik our our AS here, which is 799.618. So this is AS required. Okay, and this is AS provided. Okay, ini required, ini provided. Ini required, ini provided. Okay, so 799.618 adalah required and 981 adalah provided yang kita tengok dekat table ni. Jadinya adalah keluar macam ini. Kod yang macam saya tulis tu lah. And then it is, kita kira, so you darab je, you dapat 127.36. Okay, kenapa you kira Fs ni? Sebab Fs ni ada dalam modification factor punya formula. Fs ni factor of safety. Jadi, ada dalam modification factor formula. Jadi, 127 ni adalah Fs ni lah. Alright. So, 0.55 plus 477 minus Fs, okay, divide by 120 dalam kurungan 0.9 plus dengan M, which is the ultimate bending moment, 26.16 times 10 power of 6 Newton mm, tukar Newton mm semua, sebab kalau you tengok kat sini semua dalam Newton and also dalam mm, jadi kita stick to that. Okay, and then divide by the B, which is 1000 mm. And the D is 145 mm. Okay, so you're going to get some values, which is 2.892. Okay, 2.892. Jadi itu adalah value yang you dapat. Okay, pardon the miscalculation there. Okay, you dah dapat, tak ada masalah. Okay, biar je. Okay, kita tengok dulu sebab kita nak check balik D min kita. Minimum D yang kita provide tu cukup atau tak. Okay, sebab sebenarnya kalau you dapat D min dekat sini tak cukup, maksudnya tinggi lagi daripada value yang you provide mula-mula, maksudnya salah. Tapi kita check dulu. Okay, kat sini I pun tukar balik lah. 1.909. I kira balik. 104.767 mm. Okay, so you compare dengan D yang you provide. Okay, maksudnya sekarang ni, apa yang you buat dekat sini sebenarnya apa you nampak ada dia pakai all this thing. Bila you provide still sebanyak ini, okay, sebanyak ini, sebanyak berapa-berapa, minimum D yang you kena provide hanyalah 104.767 je. Okay, tapi you dah provide lebih, okay lah, tu je. Jadi kita nak make sure yang bila kita kira balik D minimum ni, maksudnya D minimum ni D yang tak boleh rendah lagi pada value D ni. Tapi kita dah provide 145 masa kita kira modification factor dari awal. Okay, jadi kita dah dapat some values. So, kita dah make sure yang our D yang kita provide 145 ni lebih besar daripada value yang kita dapat D minimum ni. Okay, which is D minimum yang kat sini lah. D maksudnya okay, acceptable. Jadi, betul lah. Tak ada masalah. And then, kita nak kira AS minimum.
Okay, kalau you masih ingat tadi I cerita pasal secondary steel, bukan tadi lah, masa dalam slide previous slide. FY 250 tu kan kita pakai 0.2% AC, betul? Okay, tapi kalau FY 460 kita pakai 0.13% AC. Dan AC ni adalah sama dengan BH tu. Okay, kalau awak masih ingat dalam previous slide. Sama juga. But, okay, sebenarnya ini memanglah untuk kita cari secondary steel. Okay, tapi it also a formula sebab nama dia pun AS minimum. Maksudnya minimum yang you can provide. Okay, jadi bila minimum yang you boleh provide ni, nanti kita akan guna untuk design secondary steel. Tu guna dia. Okay, jadi AS minimum 0.24% AC. 0.24% AC sebab kita punya F1 adalah 250. Okay, jadi kita pakai 0.24%. Kalau FY 460, 0.13%. Jangan salah formula. AC, we know that. I dah cakap AC tu adalah area of concrete, which is kita pakai BH lah. Okay. And then 0.24%. So B kita berat salah 1000 mm. Kita kira untuk setiap 1 meter. And then darab dengan H yang kita calculate masa awal sebelum ni. Kita dah dapat H 175. Kita dapat 420 mm square. Okay. Jadi ini adalah minimum AS. Tapi yang kita provide, okay, 420 ni kita provide banyak mana? Kita provide 981. Okay. Jadi ni maksudnya 0. lebih besar daripada AS provided lah. Okay. Jadi AS provided kita lagi besar, kita provide lebih, okay, daripada dia punya minimum value. Maksudnya okey lah. So kita tak ada masalah dengan kita punya main steel punya design. Main steel design is okay. Jadi bolehlah kita ambil D ni 145 and also provide R10 at 80 mm center. Sebab tadi kita tak sure, that's why ada perkataan try ni. Okay, but right now kita dah sure because kita dah kira the modification factor and everything. We get the value of D min is less than what we provide. Jadi okay lah. Jadi kita pakai design yang kita pakai ni lah. Alright, so next is we need to calculate the secondary steel. Okay, based on the minimum steel areas, daripada you punya AS minimum tadi, AS min, okay, kalau awak ingat lagi AS min awak tadi awak dah kira dalam previous slide, which is 420 mm. Jadi kita nak tahu berapa besar dan spacing untuk secondary bar kita, okay, ataupun secondary steel. Steel yang duduk atas lah. Bawah ni, yang ni, ini adalah main bar ataupun main steel, main reinforcement apalah. Primary bar, okay. Yang ni adalah secondary sebab dia duduk bersilang. Okay, so from this steel area 420 mm, kita refer pada our spacing punya table. Okay, you nampak kat sini I dah highlight lah. I pakai R8 and the spacing adalah 100, which is 502 Okay, kenapa I pakai R8? Kenapa Miss kata kena pakai R10? Sebab size. Tak, sebab size tu yang kita assume masa kita kira H tu adalah untuk main reinforcement ataupun main bar. Sebab kan dia punya formula H equal to D plus half bar plus C kan. Okay. Jadi kita ada assume dekat sini 10 mm. Okay. Ada ke kat sini kita ada assume secondary steel? Tak ada Tak ada langsung dalam formula ni assume secondary steel. If it's not stated what is the size that you need to use in the question, you can use any size. Okay. But when you assume, please assume nombor yang make sense lah. Jangan assume sampai 40, 32. Okay. Because of slab ni tak besar dia punya size bar dia sebab bar dia banyak, dia ada spacing ni semua tu kan. Bar dia banyak, kawasan dia besar and dia punya loading tak banyak. Not as much as macam kalau cakap beam, column lebih besar lah compared to
Okay, so daripada kita punya table tadi, okay, I pun ambil R8 at 100 mm center. Boleh tadi R8 100 mm center. So AS adalah 502. Okay, ini dia. Okay, so this is my design. Okay, we are done with the design. Tapi not yet. Sebab we need to check for shear reinforcement juga. Sama ada we need it or not. But this one for the sake of checking sahaja. Tak perlu sampai design. RA equal to RB equal to, okay, as usual you masih ingat lagi ini adalah yang mas kita pakai masa kita design beam. Okay, saya ada betulkan calculation kat sini, dia macam ada silap sikit. And then RA is equal to, sama juga macam kita buat beam hari tu. So 52.32 tu, kalau you notice kat sini W mana saya dapat. Alamak. So if you still remember, kita punya ultimate design load adalah 13.08 kilonewton per meter. Okay, benda yang kita belum darab adalah panjang dia ni berapa? 4000 mm ni. Okay, sebab kita darab 1 meter ni dia punya lebar. Okay, sebelum tu kita pun ada darab dengan punya height. Okay, tapi kita tak darab lagi dengan panjang dia, which is 4 meter. So 13.08 darab 4. Okay, jadi kita akan dapat dalam kilonewton lah. I conteng kat sini. After that, okay, we know that this is symmetrical. Jadi kita boleh je bagikan dengan 2. Jadi kita boleh dapat value RA and RB sebab dia symmetry. Jadi we know that obviously maximum dia akan jadi dekat support. Jadi it is 26. Obviously ini adalah 26.16. Kat sini pun 26.16 kilonewton. Which is kalau you buat SFD BMD, you pun nampak ini maksimum dia. Okay, value maksimum. So V adalah 26.16. After that, kita akan kena kira using formula yang sama lagi, which is V equal to V besar divided by BD. Okay, V besar ni adalah yang you kira kat belakang tadilah, which is this one maximum shear force. Okay, maximum shear force 26.16 kilonewton. 26.16 kilonewton, you tukar jadi newton, darab 10 kuasa 3, divide by B, which is kita tahu, we going to calculate every 1 meter, so breadth adalah 1000 mm. And D adalah 145. Okay, yang kita kira D minimum, dah approve, dah okay, jadi kita pakai D minimum 145 tu. And then we're going to get some values here. Assuming that 50% of main steel is curtailed at support. Maksudnya sekarang kita potong dia. Maksud kita akan assume that 50% daripada main steel ni akan difokuskan atau dipotong, difokuskan dekat support lah. Maksudnya kita assume saja. Jadi kita pun ambil 981 ni AS yang kita provide, which is yang kita pakai tadi R10 80mm spacing tadi. Okay, darab dengan 50%, kita dapat 490.5 mm. So ini adalah AS yang kita akan potong dan dia akan dekat support Using the formula of 100 AS of, okay, sebenarnya kita nak kira ni. Ini adalah formula masa kita kira beam, ingat lagi VC. Okay, tapi kat sini tak ada compare. Just tak ada yang VC plus 0.4, VC 0.5 VC tu tak ada lah. Okay, jadi dekat sini VC plus, VC punya formula masih lagi sama macam formula beam tadi. Yang kita kira shear reinforcement tu. So 0.79, okay, you square root kan dengan 100 AS over BD square. Kat atas ni yang kita kira 100 AS over BD. 100 AS over BD. So inilah formula 100 AS over BD tu. Okay. And then darab dengan punca kuasa 400 divide by D. Okay. So first kita nak masukkan dalam formula ni, kita kena kira 100 AS over BD kat sini dululah. So 100 AS. AS ni you ambil yang this one, yang you dah ambil 50% tadi tu.
50% daripada value of AS 981 tu yang you provide. Okay. Divide by 1000 our breadth and our D 145. Then we're going to get 0.338. Masukkan saja dalam formula VC. Okay, and then because of kita punya FCU bukan 25, FCU kita adalah 30. Salah lagi. Okay, corrected 30 divide by 25 sebab kita punya FCU bukan 25. Jadi kita kena ada tambahan formula ni sebab FCU kita bukan 25 And then okay, kalau awak ingat masa dalam beam kita buang formula, buang distance sebab kita ambil formula ni menjadi 1. Alah, sama dengan 1 sebab kita punya D is bigger than 400 mm. Tapi our D right now is 145 only. So formula ni masih wujud. Okay, because bukan, dia tak sama dengan 1. Okay, because our D is less than 400. Okay, jadi kita kira dan here I dapat 0.603. You comparekan saja value of V dengan value of VC here. So V is less 0.18 Newton over mm square yang you dapat ni adalah less than 0.603. Okay, maksudnya no shear reinforcement is required. Okay, we are done. Last kali ini adalah our design lah. Sebenarnya design ni sama je dengan design yang kita lukis sebelum ni. Inilah juga design dia. Mana design tu hilang? Inilah dia. Sama je kan? Okay, sebab yang ni macam I lukis kat sini sebab kita set secondary steel. But all of a sudden kita kena kira pula untuk shear reinforcement. But then it actually sama saja. Okay. Jadi inilah desainnya. Okay. So we are done with example number 1. Thank you so much. So nanti kita akan jumpa lagi esok untuk tutorial class. Okay, bye. Assalamualaikum and have a good day everyone.